Ikuha na to? Yan. Ikuha na account? Katong tulo ka account Ah, ha? sige, okay. 137. Natay option ma'am. Option ta. 1 account, 3 account, o 7 account. So, inga na. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang capital ani ma'am, difference ang capital. So, ang capital ani, 5, 5, 8. Capital ani, 16, 674. So, yan na. Ang capital ani, 38,906. So, sa imong 3 account na kay product ana, worth of product mabalik 24k. Then ana kay ROI ana, cash. Pag encode sa imong name, ana kay 25 ana. Then kanipod, ana kay worth of product, ana kay 57k. Then ana kay ROI ana 95. Karon, ato ipakita karon paano nikita ni o paano unsa nakuha ni pag encode ana. So, ang atong target 8 person lang. 8 person na atong target ana. Mo i-develop nato. So, ako ipakita sa karon ang atong kitaan. So, natay kitaan na direct referral 500. Natay global pool bonus 500. Natay pairing bonus 500. Then natay LCAB, leader cash allowance bonus 500. Now, atong unahon, paano ka mukita sa 2.5 pag encode mo sa imong system? So, direct referral. Ikaw mismo ko galingon direct sa imong name. So, nakay iskalibo. 2. Then, nakay global pool bonus. Kay first level nimo napo kay 1,000. Then, nag-pairing na. Nag-pair na, nakay pairing bonus na 500. Munang total of 25. Yan na. Karon. Kaning 95, paano makuha na? So, nga ni, direct referral bonus. So, ikaw kaugalingon, sponsor sa imong name. So, under nimo, naiunom ka buok. So, 6 times 500, so 3,000. Tama. Direct global pool bonus. First level nimo, second level nimo na. So, napo kay, unom ka buok 500, 3,000 po. Then, pairing bonus. Ang pairing bonus na nimo, ikaw mo pair kasi mong kaugalingon name. Nag-pair na, so pairing bonus sa 2, ikita ka 500. Nag-pair po na, ikita ka sa imong kaugalingon name, 500. Then sa imong mother account, nag-left and right, nag-pairing na, 1, 2, 3, sakas number 1. Imong number 1, ikita 1,000. Now, karon natay LCAB. Ang LCAB, every pairing of your direct, you will earn 500 LCAB. So, imo maning direct, imong kaugalingon name, nag-pairing siya, di ba? So, nakay LCAB ana sa 2, 500. Sa 3, nag-pairing po na, nakay LCAB sa 3, 500. So, total of 9,500. So, nga na. Karon, ato ipakita karon, same effort, but difference ang income. Now, ang 8 person karon ato ibutang sa nag 1 account ka, 3 account ka o 7 account ka. So ingani. So kaning 8 ka tao atong bahinon. Upat-upat para makita ka kung nag 1 account ka. So mo ni. 1 2 3 4 5 6 7 8. No, yan eh. So, direct referral ana. Imo mo na tanan 8. Pa 8 times 500, so 4,000. Then GPB, first level mo ng 8. So GPB 4,000 pod. So nag-pairing left and right. 1 2 3 4. So pairing bonus 2,000. Wala nakita ka og 10,000. Sa 8 ka tao kung nag-1 account ka, kita ka 10,000. Kung nag 3 account ka, ang 8 ka tao karon atong bahinon karon sa imong 3 account. So ingani ang sistema. So, butang na to diya. Ana. 1, 2, 3, 4. Di ba 8 man? So, wala kay lain kabutangan. So, spill over na mo. Pero ikaw gyapon direct ana. Diri na ubos ang 5. 5, 6, 7, 8. Nga na. Karon, pila imong kitaon na na?
sa 3 account ka, nya 8 ka tao. So direct referral. Ikaw gyapon direct sa 8. So 8 times 500, 4,000. Then global poll bonus. 8 gyapon, first level man nimo na tanan kay direct man nimo, so 4,000 pod. Then ang pairing bonus, di ba? Pairing bonus. Now, ayan eh. Pairing bonus, imong 2 nag left and right. Nag-pairing na 1, 2. So imong 2 nikita 1,000. Imong 3 nag-pairing na left and right 1, 2. Imong number 3 nikita 1,000. Karon imong mother account left and right man na. Sa 1 nimo na upat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sa pikas nimo 3, 4, 7, 8. So mag-pairing na 1, 2, 3, 4. Sa kas number 1. Imong number 1 nikita 2,000. Karon, di ba natay LCAP? Ingon sa system, every pairing of your direct, you will earn 500 basta mag-pairing siya. Imong to, imong maning direct, di ba nag-pairing siya? 1, 2. Di imong number 2, nakita ka, 1,000. Sakat ang dire. Sakas number 1. Imong number 3, nag-pairing na, 1, 2. So, imong number 3, nakita 1,000. So, muna total of 14,000. Kita niyo mo diferensya? Now, diri ang nindot kayo. Kung nag-7 account ka, ano man, tanan account nimo, mura nagkuhan ba kung isa imong tindahan, isa imong kita. Kung dagang kag tindahan, Dagang kita. dagang kag kita. Yan na. Now, kaning 8 ka tao karon, diri na to na ibutang kung nakaposisyon na kag multiple account. Ana, ang dagan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So assuming nag one account lang na sila, di ba? One account. Kung manay competition na to. So ipakita na to unsay diferensya. Now, kung naka 7 account ka, ingani competition. So direct referral. Ikaw direct anak tanan 8. So 4,000 pod. Na kay global pool bonus. First level ni mo ni tanan. First level. So 4,000 pod. 8 times 500. So 4,000. Now pairing bonus. Ang pairing bonus na to, diri na. Iba, imong ning name tanan, nag-pairing sa imong number 4 na iduha. So imong number 4 nikita 500. Imong number 5 nag-pairing. Imong number 5 nikita 500. Imong number 6, di ba nag-pairing? Imong number 6 nikita 500. Imong number 7 nag-pairing. Imong 7 nikita 500. Imong to, na kay left and right. Sa right nimo nabilong si 1 to, sa left sa left 1 to, sa right 3 4. Mag-pairing na sa 2. 1 2 sa kas number 2. Imong number 2 nikita 1,000. Imong number 3 na idua. Sa pikas na idua mag-pairing na 1 2 sa kas number 3. 1,000. Now, mother account nimo, left and right. Sa left nimo nabilong si 1 to 4. Sa right nimo 5 to 8. So nag-pairing na 1 2 3 4 sa kas number 1. Imong number 1 nikita 2,000. Di ba napatay LCAP? LCAP. Dapat. Ilka pa. LCAP. Ingon ang system basta imong direct mo pairing LCAP ka. Now imo maning direct ni. Imo maning direct ning unong kabuk. So nag-pairing. Pag pairing ana, imong number 4 na LCAP ka, imong number 4 na LCAP ka 500. Imong number 5 nag-pairing. Imong number 5 napo ka LCAP 500. Imong number 6 nag-pairing. Imong number 6 karon napo na 500. Grabe. Imong 7 nag-pairing. Imong 7 napo na 500. Imong number 2, direct nimo ni. Ito pala Left and right. Naiduha, di ba? 1 2 sakas number 2. Imong number 2 karon na ay 1,000. Hala ka. Imong number 3 1 2. Imong number 3 napo na 1,000. Wow. Total of 22,000. Boom. Ay! Nana! Kita nimo? So, ingani may tabo. So, ba? First level pa lang nimo ni. First level nimo. Ang goal na to, sir, 7-7 account na tanan. So, gaya-gaya ra man kopya-kopya. Imong friend mo, ingon mo na, friend, yun sa nimo pag nakita mo ka. 7 account ko. 7 account ko. So, ang imong 8 ka tao karon mag 7-7 na. 7-7 ang goal na. 7. So, first level pa lang nimo, nikita na ka 104K. Now, ang second level nimo mag 7-7 na. 7-7 po na. Second level nimo ay mo kita na 340K. Now, third level ratataman.
ang third level, computation third level ha, 7-7 gyapon na. Third level nimo. Imong kita na sir, 1.4 million. Pwede na mahitabo 6 months to 1 year. Depende na sa imong connections. Kung daghang ka connection sir, 6 months na game na na.